a y'a jija a ka kɛ ten dɔ ka kasi o ye e ka kasi ye dɔ ka tɔɔrɔ o ye ka tɔɔrɔ dɔ ka hɛrɛ o y'i ka hɛrɛ ni kolonkolon bɛɛ b'i dusukun kɔnɔ i k'i ɲɛsin Ala ma i k'i ɲɛsin Alakira ma i ka hami ni silamɛw ka hɛrɛ ye i n'a fɔ aw wajulikɛlaw aw bɛ min na parce que aw bɛ hami ni silamɛw ka hɛrɛ de n'o tɛ n'a ka di aw ye aw yɛrɛ bɛ se k'a sigi ni walanda ninnu k'a bɛɛ bɔ nka aw ko ayi aw bɛ hɛrɛ in tila ani a balima silamɛw cɛ o la a bɛ karamɔgɔw wele o bɛna Ala ta fɔ o bɛna Alakira ta fɔ o ye hɛrɛba de o ye kunnaja de ye i ye kuma in faamu a y'a jija a ka t'o sira kan n'i ye hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn a to n'i balima silamɛw ka ja la. Mun gɛlɛya i ka kuma b'a jira k'a fɔ silamɛ n'a silamɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kanu ka hɛrɛ ɲinini k'a kɛ ko min ta o tuma silamɛ mun de ɲininen b'an fɛ e ni i ɲɔgɔnna i n'a fɔ ne ni ɲɔgɔnna i n'a fɔ filɛbagaw n'u ɲɔgɔnna an kan ka mun kɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn dusukun na Alakira o fɔ ko el mumin lil mumin kal bunyan yashidu ba'duhu ba'da Alakira o de fɔ ko mumini k'a n'a silamɛ ɲɔ ko a b'i n'a fɔ jɔfɛn kelen yɔrɔ o ye bɛn n'a ye n'i ye biriki dɔ yɛlɛlen dɔ sanfɛ o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sangaso ye nka min bɛ duguma n'o ko dɔ tɛ yɛlɛ ale kan so ti jɔ dɛ ɔ silamɛ n'a silamɛ kan ka kɛ ten de i k'i karamɔgɔ don i karamɔgɔ ye i k'i fa don i fa ye i k'i ka seko don i ka seko ye aw ka taa o sira fɛ n'o kɛla diɲɛ bɛ jɔ n'o kɛla jamana bɛ jɔ i k'i ka masakɛ don i ka masakɛ ye Ala ye min bilen ye i k'a labato mais kana maa si labato Ala kota kan Ala ye min ɲini anw fɛ o de n'an taala nin sira fɛ Seydatul Aisha wallahi an ka jamana bɛ kɛ alijinɛ ye ya Rabbi Ala k'an ka jamana kɛ alijinɛ ye an bɛ min ɲini an b'a ɲini silamɛw fɛ an ka e ma ye kuranɛ ko wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wala in dɛ kabakoba de bɛ wala in na o kɔrɔ ye ne ko sisan ne kana nin kɛ dɛ yɔrɔ e kɔni ko kana nin kɛ wala tafarraqu Ala ko wa atasimu a ye ɲɔgɔn minɛ bihablillah ne ni Alahu taala ka diinɛ juruba kelen diinɛ jumɛn don la ilaha illallah Muhammadu rasulullah a ye ɲɔgɔn minɛ o juruba kelen la wala tafarraqu hey aw kana fara fara dɛ fara fara kɔrɔ ye jumɛn ye e bɛ t'i sigi ka ne lagosi ko ne t'a la ne fana bɛ taa n sigi k'e lagosi ko ne t'a la e dun ye la ilaha illallah fɔ ne fana y'a fɔ e bɛ seli k'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ ne bɛ seli k'a ɲɛsin Kaaba ma e bɛ jaga bɔ an bɛɛ ka sunkalo ye kelen maa si ka sunkalo tɛ 31 maa si ka sunkalo tɛ 31 bɛɛ ka sunkalo ye sunkalo kelen bɛɛ ka hiji ye hiji kalo ye Ala ko o de ye wa atasimu biha a ye ɲɔgɔn minɛ o juru wala tafarraqu aw kana fara fara o kɔrɔ e kana ne lagosi dɛ ne ye n ka diinɛ faamu sira min fɛ ne to ne ka n ta k'o fɛ e fana i ta faamu sira min fɛ e ka taa o sira fɛ n'i y'a ye alimami ba kɛla 4 ye o kɔrɔ ye ko dɔnniyaw bɛ ɲɔgɔn dafa de a kɔrɔ de ye o ye n'i y'a ye kira fana kɛla 100 ni kira 13 ye o kɔrɔ ye ko dɔnniyaw bɛ tugu ɲɔgɔn na de mais ne ko ni nin dɛ ko e tɛ kira si fɛ i bɛ nkalon la an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi Ala ka bɛn wala tafarraqu o kɔrɔ ka aw kana fara parce que n'i ye Ala ko k'aw kana fara Ala y'a dɔn don min na o de ye bi parce que n'i y'a ye ko kirikaraw bala ka kɛ bi k'a tɔgɔ da silamɛya la bɛnbaliya don n'o tɛ depuis u y'a nunguni poyi silamɛw bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ten k'a fɔ ninnu minnu filɛ o bɛ nkalon la tiɲɛ tɛ bɛɛ ka mankan ci wallahi kafiru b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min halisa kafiru b'a dɔn ko tiɲɛ don koyi mais hali bi dɛ Ala ko k'anw kana fara bani farafali de bɛ na ni kola kuma caman de i ye kuma fɔ ni farali nana dɔrɔn a da bɛ don kuma na dɛ hali dudenw e ma cɛkɔrɔba dɔ fatutɔ la a y'a denw wele ko taa kala ta ka na denkɛ cɛ 10 bɛɛ nana ni kala ye bɛɛ nana i ka kala kari a ko a ye taa kalaw ta ka na kalaw nana ka dafa kala 10 na ko a y'a kari o ma se ka kari a ko a ye nin ye dɛ wa n'aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye dɛ wallahi diɲɛ bɛɛ maa tɛ sa o la an min ɲini silamɛ jama fɛ an k'an jija an ka bɛn ɲɔgɔn lagosi an k'a dabila ɲɔgɔn tigɛli ma an k'a dabila nafa t'a la ne Ala ye ne da ko ne bɛ min sɔrɔ ne b'o sɔrɔ diɲɛ bɛɛ maa tɛ se k'o bali
Ustaz mun gele an baro ka fo islamai ba ka daluta rasul sallallahu alaihi wasallam aleka kuma kauna aka hadisa sallallahu alaka mamunun tukurala ani doniya soro lu fe ka ta se bima yala ni mogo min ko ke ka enine ani file bagaw la de sisan an ga nyere kolosi nim banaina no ye bana jugu bay no ye hasidiya banai e be se ka mun de fo ani de alhamdulillah rabbil alamin be se ka min fo islamai jama'i ni wati na sisan anga sige ala ma anga sige ala kirama sallallahu alaihi wasallam anga ala kirake dugale ina fa ala ya fanjo ko ala ya ala kirake aw ye lajigile ke yoro mai mamin dame ala la kadallah hara jodule ka ala kirake dugale ala kira ango laje doronu kala mi lafiya ala kira kunte hashidi ala kira kunte nyengoi ala kira kunte mashikuniya ala kira mugo min yɛrɛ b'a tɔɔrɔ a kun b'o de fɛ ina fa b'a fɔ an ye ko wasalu man wa kɛliw man hajaraka k'i ka tugu maa na ka taa a ka maa min y'a tigɛ ka bɔ i la i ka kuma maa fɛ maa min y'a da tigɛ la i ta di maa ma min y'i jɛ a ta la o de ye silamɛya ye o de ye silamɛya o de ye muminiya ye n'o dusukun yela cɛ o cɛ mana se ko hali o jogo fitinin kɛ wallahi te ga hashidi ika kuma mo ko fe mami e yɛrɛ ka haramu ye fɔlɔ iki ta di mo ma mami jena ka ata mami ya ta boshila ti tada sayyidat Aisha nin jogo fitini na yela cɛ o cɛ la dala hashidi te dala nyengo te wa shetane te se ka place sɔrɔ tigila ma dusukun na fiyo an ka sigi alakirama an ka sege kuranɛ ma kuranɛ min fɔ o de ye nin an ka min fɔ jama o ye wala alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ dugawu kɛ sa ya rabbi ni kalo barikama ye ala k'a timɛ kojugu ala k'a jira an na ala ka sini kɛnɛya ala k'a di ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ ala kira nɔrɔ kosɔn sɔli ala rasuli o la an min kɔni fɔ silamɛw ye hali bi an k'an jija an ka dɔ fara an ka bɛn kan an ka dɔ fara an ka sabali kan an ka dɔ fara ɲɔgɔn kanu kan silamɛya tɛ se ka taa fɔ bɛn silamɛya tɛ se ka taa fɔ sabali silamɛya tɛ se ka taa fɔ ɲɔgɔn kanu silamɛya min b'a dafa o ye ɲɔgɔn bonya ye ani ɲɔgɔn gasi sigi n'an ye nin jogo duuru fara an ka sisan alhamdulillah baara ɲɛna Aisha ala ka baara ɲɛ amin ya rabbal alamin sas na mun gɛlɛya an b'i fo an bɛ kanubaga ni filɛbaga kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen fo an balima silamɛw i n'a fɔ kuma daminɛ na an y'a fɔ cogoya min na ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ka silamɛya diinɛ hinɛ ni makari ni ɲɔgɔn kanu don ko dusukun an ka kɛ kelen ye hadamadenya la ala ye anw de kɛ hadamadenw ye k'an kɛ danfɛnw ye k'an kɛ kira mantow ye manto minnu ye manto kelenw ye k'u k'an ka ɲɔgɔn minɛ Allahu ta'ala ka juruba kelen na anw k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na anw k'an ka makari ɲɔgɔn na anw k'an ka ɲɔgɔn kanu an k'an ka juguya bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ halisa ne b'aw wele an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya in ye waati ni kunkurunin dɔrɔn de dakun min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o wuli ka bɔ yen o tuma an b'a ɲini aw fɛ ala ka ne ni aw fara ala ka jɔnw kan ala yafalen don jɔn minnu ma an ye nin de sɔrɔ bi ka lase aw ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo RTM tɔgɔ la an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ala ka sigida caman jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na wa ashkurukum shukran jazila Allah